लो दोस्तों, अब हम आपको एक नई जगह लेकर चलते हैं। इसको राउट 1 कहते हैं। ये यहाँ से सैन फ्रांसिस्को से लॉस एंजल्स तक 9 घंटे की ड्राइव का प्लान है, लेकिन हम आपको थोड़ी सी सैर कराएंगे। हम सैन फ्रांसिस्को से लाइट हाउस तक। लाइट हाउस यहाँ पर एक खूबसूरत जगह है। बहुत कदीम 1800 के ज़माने में लाइट हाउस को तामीर किया गया था। आइए हम आपको सीनिक वे खूबसूरत रास्ते पर लेकर चलते हैं। लाइट हाउस राउट 1 से की रोड सैर कराते हैं। आइए चलें। लीजिए, हम घर से निकल पड़े हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रोग्राम, जैसा कि हमने पहले बताया था, अब थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज हो गया है। पहले हमारा प्रोग्राम था कि हम राउट 1 की सैर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये प्रोग्राम बना कि लिवरमोल में जो रिजर्वायर है उसकी सैर की जाए। तो इस वक्त हम लिवरमोल पे चल रहे हैं, उनकी सड़कों पे। यहाँ का इलाका आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही रास्ता जो है वो लेक की तरफ जाता है। खूबसूरत इलाका है, हर तरफ हरियाली है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि सड़कें खाली पड़ी हुई हैं। इसी का फ़ायदा उठाते हुए हमने सोचा कि इस लेक की भी आपको सैर करा दी जाए। ये यहाँ से तकरीबन, तो इसका फ़ासला तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा है कि ये पूरा इलाका जो है देखने के काबिल है। इसे आपको दाईं तरफ ये खेत से जो नज़र आ रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे अंगूरों की खेती है। ये यहाँ पर अंगूर काश्त किए गए हैं। यहाँ पे हर तरफ अंगूर ही अंगूर नज़र आ रहा है। दरअसल ये इलाका जो है ये वाइन की तैयारी के लिए अंगूर यहाँ पर काश्त होता है। इसके इर्द गिर्द बहुत सारी जगहों पे वाइन की फैक्ट्रीज मौजूद हैं। ये पूरे इलाके में जो है ये, वैसे तो ये इलाका बहुत सरसब्ज और वो है, लेकिन ये ख़ास तौर पर इन चीज़ों के लिए जो है, ये देखिए, ये हर तरफ जो है ये अंगूर की जो फसलें हैं वो काश्त की गई हैं। जिस तरफ आप गुज़रेंगे वहाँ पर आपको इसकी फसल, अंगूर की फसल जो है वो लगी हुई नज़र आएगी। इसको ख़ास अंदाज में जो है यहाँ पे अंगूर की बेलें छोटे कद में जो हैं लगाई हुई हैं। तो फिर अब वहाँ पर ये महसूस हुआ कि ये तो आगे से, चूँकि जो लॉकडाउन है उसकी वजह से उसको बंद कर दिया गया है, तो अब ये जो है ये हम राउट 1 की तरफ जा रहे हैं। ये राउट 1 का इलाका जो है ये शुरू हो गया। ये खूबसूरत दोनों तरफ जो है, एक तरफ पहाड़ी इलाका है और दूसरी तरफ जो है पैसिफिक ओशन जो है वो पाया जाता है। इसके जिस तरफ मैं आपको ये मनाज़र दिखा रहा हूँ, इसके अभी कुछ थोड़ी दूर जाने के बाद पैसिफिक ओशन जो है वो इस सिलसिले के अंदर से आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये बादल जो हैं ये खूबसूरत, ये देखिए, ये पैसिफिक ओशन जो है ये, इसके साथ साथ ये राउट 1 जो है ये सैन फ्रांसिस्को से LA तक जो है ये कोई 9 घंटे की ड्राइव है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, तो ये एक खूबसूरत सीनिक व्यूज़ हैं इसके, इस रोड के ऊपर, और ये इसके ऊपर भी ट्रैफिक नहीं है। लेकिन हम उतरने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है कि ये जिस किस्म का वायरस फैला हुआ है उसमें जो है इन जगहों पे अगर कोई लोग आए हुए हों, और यकीनन हमारी तरह के कुछ लोग आए हुए होंगे। ये देखिए, उन्होंने बंद किए हुए हैं तमाम जो बीच साइड्स हैं जहाँ पे उतरा जा सकता है, उनको उन्होंने बंद किया हुआ है। लेकिन फिर भी लोग जो यहाँ पर आते हैं वो उतर के
یہ دیکھیے یہ کتنا خوبصورت منظر آپ کو پیسیفک اوشن کا نظر آ رہا ہے. یہاں پہ ہم نے گاڑی کو کھڑا کیا ہے اور ہم آپ کو پیسیفک اوشن کو آپ کو دکھا رہے ہیں. دور دور تک پھیلا پانی. اس پیسیفک اوشن کو کراس کیا جائے تو دوسری طرف جو اس کا دوسرا کنارہ جو ہے وہ جاپان سے جا ملتا ہے. یعنی کہ اس پیسیفک اوشن کو کراس کیا جائے تو دوسری طرف جو ہے وہ جاپان پہ جا نکلتا ہے. یہ بظاہر تو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تھوڑی سی بات ہے، لیکن بہت دور لمبا سفر جو ہے سمندری اگر کیا جائے تو دوسری طرف وہ بادلوں کے نزدیک، بادل جہاں سے آپ کو کنارہ ادھر کا جو نظر آ رہا ہوگا وہ ادھر جاپان کا علاقہ ہے. یہ خوبصورت ساحل کے کنارے پر جو ہے لہریں اٹھتی ہوئی نظر آتی ہیں. یہاں پر بھی جو ہے یہ سبزہ جو ہے، اچھا بڑی عجیب سی بات ہے کہ سمندری پانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کھارا پانی ہے، کڑوا پانی ہوتا ہے. لیکن ایک بات جو بڑی عجیب سی ہے کہ اس کے کنارے پہ جو ہے سبزہ بھی موجود ہے اور پھول بھی آپ کو نظر آ سکتے ہیں. لیجیے ہم پجن لائٹ ہاؤس پر پہنچ گئے ہیں. یہ بہت قدیم 1852 کا شاید، جہاں تک مجھے علم ہوا تھا کہ یہ 1852 میں یہ تعمیر کیا گیا تھا. یہ جو لائٹ ہاؤسز ہیں یہ اس جگہ پر جو ہے یہ بہت قدیم لائٹ ہاؤس ہے. لائٹ ہاؤس جہازوں کو رات کے وقت رستہ دکھانے کے لیے تعمیر کیے جاتے ہیں. عام طور پہ سمندر، یہ دیکھیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو پیسیفک اوشن ہے اس کا پانی تو کھارا ہی ہوگا. خوبصورت پرندے یہاں پر پائے جاتے ہیں جو پھول پھل ہیں. اور یہاں پہ میں نے ایک بات دیکھی کہ یہ دیکھیے یہاں پر کتنے خوبصورت پھول جو ہیں یہ یہاں پر کنارے پہ موجود ہیں. اس کے نیچے، اس زمین کے جس کے اوپر یہ اگے ہوئے ہیں، اس کے نیچے یہی کھارا پانی ہے، لیکن یہ جو ہے وہ ہو رہے ہیں. تو دیکھیے جو پیسیفک اوشن ہے اس کا منظر، اس کے کنارے پر ہم چلتے چلے جاتے ہیں. ہم اگر پاکستان میں اگر وہ دیکھیں تو جب ہم آزاد کشمیر میں جاتے ہیں تو وہاں پر دریا کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے ہم رتی گلی اور دوسری تک آگے چلے جاتے ہیں. یہاں پر یہ پیسیفک اوشن کے ساتھ ساتھ ہم سفر کرتے ہیں اور بہت دور تک چلے جاتے ہیں. یہاں سے کوئی یہ راؤٹ 1 اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کا جو پہلا جو رستہ تھا مختلف علاقوں میں جانے کے لیے، وہ یہی تھا. پیسیفک اوشن کے ساتھ ساتھ جو بنایا گیا تھا. خوبصورت پھول، ساتھ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، خوبصورت منظر ہے. ہم نے سوچا تھا کہ آپ کو یہ دکھا دیں.